Welcome to my channel, Ra Atalawi Fitness, Health, Bodybuilding, Fitness, and Sports! Isa guys. Ayan na, tumira agad. Sayang. Tubo. Ayan na si Bernie. Ang kanila, Bernie. Time to shoot. Ayan na si Charles, binigay kay Kuya Jess sa supply gas sa karpan. Now good. Sige, Kelvin. Now ni Dennis. Nakalagay. Pwede na si Dennis kain mo yung nag-dress. Sabi na, hindi ba kita? Kuya Kelvin. Coach Bells. Coach Bells. Tama ka. Dennis. Sumuli ni Charles. Nahuli. Palis ka kay Bosas. Bosas ka na Bosas. Kaya na si Diyos ha. Kaya na si Jermaine. Nakayaw si Charles. Binigay kay Caparisyo. 2 points for my Kuya Patrick. David. Kuya Jay. Naka 30. 30. Tumira. 3 points. 2 points na long 2. Evan G. ang ganda yung sa gitna. Basket na hawag na. Official score 23-8. Kumasiyang Lawi for 3. Basket para ng Lawi. Evan G. Junior. William Henry. Foul para kay jersey number 50. Bonus roll. Jeremy. Nasa ilalim kay Joseph. Kain for 3. No good. Si Patrick, Nilagay out here. Back to shoot. Nasa ilalim na ito din. Pilibay. Tulad niya na naman. Sa bilay. Pintar bigay kay Latin. Bigay kay Pintar. Susunod ang gumay. Ahora na binigay kay Alawi. Sa bilay. Bigay
Jesus, this is for 3. No room now on Henry. Henry shoot. Lucero. Ibigay kay Jesus. Kasi napasira ko pa rin. Sinsimulan sila ito. Ipin, gisut. Palas, mahulog. Si Jesus. Ibigay kay Henry. Henry. Masya, tangkap Henry. Henry, dahan-dahan lang. Kaya si Jersey number 11. Saset. Yun. Tugaan sa kay Jeremy sa bagay 24-30. In favor of Malawi. Ang yan ay hindi pala. Binigay yung person na gusto natin sa mga naman kasi ng Malawi. Nakikita ko na Malawi. Binigay kay Jeff. Jeff! Binigay kay 15 to shoot. There's a number 2. Kaya na si Jeff. Binigay kay Borbon. Wala. Solid 5 man. Kaya ka binabatik eh. 15 to shoot. Jeff Tepes! Hindi daw ubra sa muscle niya. Tumira na si Jesus. Nagut. Nawa ni Lucero. Binigay kay ng Bunabudes. Bakit? Basket. 15 to shoot. Jersey number 29. No good. Nakuha ni jersey number 11. Alawi. Eto na si Lucero. Jersey number 73, great job man. 15 to shoot. Jersey number 02. 10 to shoot. Jeremy number 3, no good. Nakuha ni jersey number 14, Jesus. Naku, sobra. 5 seconds. 20 seconds. Milan Andres, no good. Binigay kay Begonia. Kasi 5 seconds. Wala si shoot. 10 to shoot. Kasi 2 points lang para kay Jeremy. Kita mo yun? Ano si jersey number 11? Sinakasahan eh. Para din. Set on bonus throw. And 10 to shoot, Bilbar. Iyan na, 2 points para kay Bilbar. Oras na dan, 7 minuto.
si Luciano. Binigay kay Patrick. 10 to shoot. Dennis Kain. Wala na naman. 0 out of 4. 0 out of 5 pa rin. Talagang si Bilbar. Basket ang Bilbar. 15 to shoot. Luciano. Grabe din. Diba? Basket jersey number 12. And to shoot. Bilbar again. No. Para nag-gadget sa wala. Patricia. 20 to shoot. 2 points para Adrian. To shoot. Na Kelvin. Bigay kay Patrick. Sablay. Bilbar. No good. Gandang pasa naman. Grabe naman yung sir. Joshua, terrific things para Joshua. Ito. Fifteen to shoot. Luciano, pass to Kain. Bilbar. Oops! Discard na na. Bilbar. No good na ako ni Pia Patrick. Binigay ba kay Diego na. 10 na ng 10. Sinakasahan na naman eh. Ega na naman. Good lang. Help to shoot. Pia Patrick for 3. No good na ako ni Bilbar. Agis kay Bilbar. Kaso Pedres. Gucci, tatlo ka na. Kelly for 3. Nego, parang nagawanin ang ano? Time to shoot. Kita ko na yan. Ibuan para kay jersey number 20. Yung dress. Mahulog para mga ni Pedres. Wow, favorite ni Pedres yan. Ito. Siyan Lawi board 3. Mahulog. Night jersey 20 for 3. Mahulog. Henry. Ibibot para na sa mga. Pasa kay na si Jeremy. Lugod na kuha nila. Gabrati na si Jesus. Kuya Jesus. Kinalawa pero nakahuli. Lucero number 3. Lugod. Nakanigay sila mo dyan. Uy, bola! Nahuli. Binigay kay Pedres. Balik kay Lucero. Wow. 2 minutes and 20 seconds. Jersey number 20. Kaya sa Kabuchi, 15 to shoot. Jersey number 02. Jersey number 02, marami ang number
Mabilisan, sino na una? Good. Oy, iniwan lahat. Kasi pakisubscribe ang aking YouTube channel. Yan. Sablay! Oras natin na 1 minute and 22 seconds. Henry Rodriguez, Sablay. Nakay Jeremy Roy. Roy! Naka-message kasi na iba ni Jersey number 02, Jersey number 2. Ito na si Goyo. Masa na huli. Oras na natin. 50 seconds. Lucero! Basket yan para kay Lucero. Oras natin 40 seconds. 35 seconds. Power and 20. Yes, nice. And let's get good. Yeah! Ten seconds. 4 seconds na lang. Pasa na lang marinig. Kaya mo tayo dyan, Alex! Patricio, jersey number 5. Patricio, pasa kay Bianca Kelvin. Defense para kay Bianca Kelvin. Jeremy. Bigay kay jersey number 18. Bulbar. Sablay, Bulbar pa rin. Nakanino, nakailabi, hindi nakakala ng dalawa. Eto na si Kuya Patrick. Kuya Patrick, isipin ko yung sa Kuya Patrick. Tumarak iba. Kasi, for quarter na kasi. Eto na si Bilbar, binigay kay Labin. 15 shoot. Alawi for 3 basket, 3% para kay Jeremy. Ito na binigay ng Kelvin naman ni Kuya Kelvin. Kuya Kelvin pa rin na huli ni Joshua. Pero wala mapupunta. Joshua no good. Bilbar no good. Joshua no good. Bilbar no good. No good kayo. Oji! Ito na si Oji. Oji Her, binigay kay Patricio. Binigay kay Kelvin. Binigay kay Patricio. 10 to shoot. Pinalis na. Tatlo agad. 10. Nice one. Basket. 2 points para kay 30 Bilbar. Iyon, nakita ko na naman yung idol ko. Iyon, no? Iyon! Ready for substitution. Ready na si Patricio. Sablay. Pero nawa ni Dennis. Isang sablay ko na yun, Dennis. Kaya na. Once again, Patrick Jerry. Ready for timeout ang country. Vision Swap, 54-42. Okay, dalawa. Pak. Ano na si Patricio. Meron na si Gary. Basket. Visual score, 57-42. Inauli mo na Patricio. Patricio.
Binigay kay Joss for 3. Lagi. Ojiho. Binigay kay Jeff. Sablay. Nata. Hindi mo Kelvin. Ako ba? Hindi mo nilata si Kelvin ah. Alawin. Ben. Shoot. Alis ka kasi dyan. Seven. 2 points para kay Kelvin. Nasi Patrick. Ay! Sablay na kay Bilbar pa din. Bilbar, Naumur, mga manager. Binigay kay Jeff Patrick. Jeff Patrick, binigay kay Kelvin. Si Ojiho, 15 to shoot. Pero nakuha pa rin yan. Nahandaw ni Roddy Bilbar. Ay! Nakambas siya. Sablay. Ojiho. Head to shoot. 5 to shoot. Tatlong layup na. Sablay talaga. Bigay kanina. Pagkano. Ojiho. Time out! Najabi. Foul jersey. Nasi Bilbar. 2 points para kay David Bilbar. Ayan na! Tatalusin na ba? Ayun! Piniliwa pa. Itong Sablay, magkakasunod-sunod. Nakuha ni Dennis. Nakaibaga niya. Huli. Ang Sablay, nakuha ni Dennis. Bakit? First round, 7-4. Sablay. Ng jersey number 29. Sablay. Kaya na si Jesus. Kaya po sila. Sayang. Walang Sablay. Isa pa, ayan na. Ayun! Nakasot na sa wakas. Bye! Luciano. Kumain! Talaga. Pakita mo si picture, please. Isa pa. Set lang. Jason Lobos, Jason! Get the ball! Alright. Ready to shoot? Ayan na. Sablay. Yun o. No! Luciano Badrin. Good na kanina niya. Jesus.
2 points. Barley. Yun! 2 points sa kay Gucci. Oras natin 55 seconds. Ay nasa points natin. Binigay Jesus. Shot! Shoot that ball! Nagot! Another one. Basket para kay Charles David. Ayan na. Dennis Ryan again! Wala talaga. Binigay kay Jermaine. 2 points para kay Jermaine. 20 seconds. Ayan na. 2 points again para Brazil Associates. Okay, score natin. And magpa-forming panalo ang Coffee Team 71-7. That was spectacular. Thank you so much for watching my vlog. Raw Atalawi Fitness, Health, Wealth, Bodybuilding, Fitness, and Sports.